17 سال بعد اگر آپ کچھ نہ بھی کرو تو بڑھتا ہے پاکستان میں تھوڑا بہت لٹریسی ریٹ، وہ 57% ہو گیا، 1% کم ہو گیا سندھ کے اندر لٹریسی ریٹ۔ یہ حالات ہیں عام لوگوں کے، اور 90% کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک کمپنی ہے جس کے 6 ارب ڈالر کے ایسٹس ہو گئے ہیں، اور وہ کمپنی جو ہے وہ بالاتر ہے کسی بھی قسم کے احتساب سے، کیونکہ وہ پنڈی والوں کی۔ یہ جو 9 کمپنیاں ہیں جو ان کے نہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر انہیں کوئی بلا سکتا ہے، نہ ڈی ایچ ایس کا کوئی حساب لے سکتا ہے، نہ جو ان کے سٹڈ فارمز ہیں اور ملٹری فارمز ہیں ان کا کوئی حساب لے سکتا ہے، اور تو اور اب شادی ہال بھی یہ چلا رہے ہیں، ان کا بھی کوئی حساب نہیں لے سکتا۔ یہ 6 کنال کا جو سارا پروجیکٹ تھا، یہ کیا پروجیکٹ تھا؟ بنیاد تھی کہ آپ نے دریا سے کنالیں نکالنی ہیں، چولستان لے کے جانی ہے، وہاں پہ انہوں نے زمینیں خریدی ہیں اور انہوں نے وہ زمینیں باہر دینی ہیں لوگوں کو، قطریوں کو۔ لیکن آپ سوچیں اپنے چند ڈالروں کی بھوک کے لیے جو آپ کا ایک پورا صوبہ ہے اسے قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ مزاحمت کی ان لوگوں نے، اور کئی ساتھیوں نے، اس میں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بھی شامل تھے اور بھی ساتھی شامل تھے، وہ بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور ہوئے مزاحمت کی وجہ سے، ورنہ پورے صوبے سندھ کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ کمپنی ہے، یہ پاکستان کا بدترین دور چل رہا ہے معاشی، لیکن ایک کمپنی ہے فوجی فاؤنڈیشن جس کے ایسٹس ہو گئے ہیں 6 ارب ڈالر، 6 بلین ڈالر۔ اسی طرح 9 اور کمپنیز ہیں جن کی ابھی ویلیویشن ہوئی ہے، وہ ساری ملٹری رن ہیں۔ 9 کمپنیاں جن کی 1 ارب ڈالر سے زیادہ کی ویلیویشن ہوئی ہے، 1 بلین ڈالر، 9 کمپنیاں۔ دوسری طرف غربت پچھلے 5 سال میں 29% سے 42% تک چلی گئی ہے۔ پچھلے 30-35 سالوں میں، ابھی اکبر زیدی صاحب نے ایک بہت اچھا اس پہ مضمون لکھا ہے، ہم پر کیپٹا انکم ہماری پاکستان کی ہندوستان اور بنگلہ دیش دونوں سے زیادہ تھی۔ ابھی بنگلہ دیش کی 53% ہم سے زیادہ ہے اور ہندوستان کی 71%۔ سندھ کے یہ حالات ہیں کہ 17 سال پہلے جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 58% تھا، 17 سال بعد اگر آپ کچھ نہ بھی کرو تو بڑھتا ہے پاکستان میں تھوڑا بہت لٹریسی ریٹ، وہ 57% ہو گیا، 1% کم ہو گیا سندھ کے اندر لٹریسی ریٹ۔ یہ حالات ہیں عام لوگوں کے، اور 90% کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک کمپنی ہے جس کے 6 ارب ڈالر کے ایسٹس ہو گئے ہیں، اور وہ کمپنی جو ہے وہ بالاتر ہے کسی بھی قسم کے احتساب سے، کیونکہ وہ پنڈی والوں کی۔ یہ آپ کی معیشت کا حال ہے۔ آئی ایم ایف سے جو لونز لینے پڑتے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں لیے جا رہے، وہ عام لوگ کے لیے نہیں لیے جا رہے، وہ ورکروں کے لیے نہیں لیے جا رہے، وہ کسانوں کے لیے نہیں لیے جا رہے، وہ اس گلے سڑے نظام کو زندہ رکھنے کے لیے لیے جا رہے۔ یہ جو 9 کمپنیاں ہیں جو ان کے نہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر انہیں کوئی بلا سکتا ہے، نہ ڈی ایچ ایس کا کوئی حساب لے سکتا ہے، نہ جو ان کے سٹڈ فارمز ہیں اور ملٹری فارمز ہیں ان کا کوئی حساب لے سکتا ہے، اور تو اور اب شادی ہال بھی یہ چلا رہے ہیں، ان کا بھی کوئی حساب نہیں لے سکتا۔ یہ حالات ہیں آپ کی اکانومی کے۔ سندھ سے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، زین شاہ صاحب بھی، میں بھی ابھی سندھ کچھ دیر رہ کے آیا ہوں۔ یہ 6 کنال کا جو سارا پروجیکٹ تھا، یہ کیا پروجیکٹ تھا؟ بنیاد تھی کہ آپ نے دریا سے کنالیں نکالنی ہیں، چولستان لے کے جانی ہے، وہاں پہ انہوں نے زمینیں خریدی ہیں اور انہوں نے وہ زمینیں باہر دینی ہیں لوگوں کو، قطریوں کو۔ لیکن آپ سوچیں اپنے چند ڈالروں کی بھوک کے لیے جو آپ کا ایک پورا صوبہ ہے اسے قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ مزاحمت کی ان لوگوں نے، اور کئی ساتھیوں نے، اس میں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بھی شامل تھے اور بھی ساتھی شامل تھے، وہ بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور ہوئے مزاحمت کی وجہ سے، ورنہ پورے صوبے سندھ کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی طرح یہ جو پختونخوا کے اندر سارا معاملات گرم ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہاں پہ بھی ڈالر نظر آ رہے ہیں، مدنیات نظر آ رہی ہیں، انسان بس نظر نہیں آ رہے۔
गिलगित बल्तिस्तान जो पिछले 70-80 सालों से मरकज रहा है हमारे टूरिज्म का, वहां पर भी वो जाके कह रहे हैं कि ग्रीन टूरिज्म के नाम पे हम आपको टूरिज्म सिखाएंगे। वो भी इन्होंने SIFC के अंडर कर लिया, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंडर कर लिया। तो इस किस्म की ऑलराउंडर फौज कम मुल्कों के पास होती है। टूरिज्म भी आपने करना है, आपने खेती बाड़ी भी आपने करनी है। पंजाब का मैं आपको बताऊं, कॉर्पोरेट फार्मिंग का इस वक्त पंजाब के अंदर 12 लाख खानदान मुतासिर हो रहे हैं, खानदान जिनको कॉर्पोरेट फार्मिंग के चक्कर में आके बेदखल किया जा रहा है, उनकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। अब खेती बाड़ी, वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की है, छोटा किसान है, ये मजारीन है, उनको भी बेदखल किया जा रहा है। इसके साथ मैं एक और बात इसको जोड़ना चाहूंगा कि ये जो एक मईशत का प्रॉब्लम है, इसी के साथ एक आलमी प्रॉब्लम भी जुड़ा हुआ है कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, उसका भी मैं खाका पेश करना चाहूंगा। अभी कल जनरल सीसी ने, जो मिस्र के जनरल हैं, उन्होंने इजराइल के साथ $35 अरब का एक मुआहदा किया। अमेरिका को यह समझ आ गई है कि किसी भी किस्म की जमहूरियत, चाहे कमजोर जमहूरियत भी हो, उससे बेहतर आमरीत है, खुसूसी तौर पे मुस्लिम ममालिक में। और जो उनकी पूरी पॉलिसी है कि उन्होंने चाइना को कंटेन करना है, उसका घेराव करना है, उसमें बहुत अहम है कि उनको जनरल सीसी जैसे लोग दस्तयाब हों, मुस्लिम ममालिक में भी और बाकी तीसरी दुनिया में भी। ये मामला मिडिल ईस्ट में भी हो रहा है। मिडिल ईस्ट में आप देखें, शाम में उन्होंने क्या किया, लिबिया में क्या किया, इराक में क्या किया, यहां अफगानिस्तान में क्या किया, ईरान के साथ क्या करने की कोशिश की। और हमारे साथ उनको एक फेवरेट बंदा मिल गया है जिसके जरिए वो यहां पे भी काम करवाना चाहते हैं। उनका विजन क्या है? उनका विजन यहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, उनका विजन इंडस्ट्री लगाना नहीं है, लोगों को नौकरियां देना नहीं है। हमारा 60 लाख नौजवान इस वक्त अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। उसके लिए IMF नहीं सोच रहा, उसके लिए अमेरिका नहीं सोच रहा। उनका मकसद यहां पे जंग करवाना है। और यहां जो हमारे सारे जंग के सौदागर हैं, उनको नजर आ रहा है कि इसमें पैसा बहुत मिलेगा, डॉलर मिलेंगे। कुर्बान कौन होगा? कुर्बान जो है वो पश्तून होंगे, कुर्बान बलोच होंगे। अब वो मामला जो हैं आप देख रहे हैं, सिंध में भी आ चुके हैं, पंजाब में भी आ चुके हैं, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी आ चुके हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये पूरा सिस्टम है जो बन चुका है, जिसके अंदर मामलात हल नहीं होंगे अगर सिर्फ ऊपर लेवल पे कोई मुआहदा हो जाए। अभी किसी की बारी है, कल किसी और की बारी होगी। मेरी दरख्वास्त यह है एंड में कि 3 चीजों के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस को खुल के पोजीशन लेनी चाहिए। पहली, सियासत के ऊपर तो मेरा ख्याल एग्रीमेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन माशी मामलात के अंदर हम खुल के कहें, नंबर 1, कि माशी मामलात से भी हम एस्टैब्लिशमेंट को निकालेंगे। दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट से लेकर, आपके खेतों से लेकर, आपकी इंडस्ट्री, हर चीज पे किसी एक इदारे का कब्जा हो। बैरूनी हमला जब हुआ मई में, यहां पे सब लोग जो बैठे हैं उन्होंने हमायत की, वो साथ खड़े हुए अपने मुल्क के, क्योंकि एक बैरूनी हमलावर था, वो उनका काम है करना। जो वो अपना काम करेंगे उनको हमायत मिलेगी, जो उनका काम नहीं है करने वाला उससे रोका जाए। सो इकोनॉमी से बाहर निकले। दूसरा, फॉरेन पॉलिसीज अब जो पार्लियामेंट है और जो नुमाइंदगान हैं वो अपने हाथ में लें। ये सिविलियंस का काम है। कहां पे बहस हुई कि आपने गाजा में जाके फौज भेजनी है, और वो जाके फौज उधर करेगी क्या? किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी? किसी एक ने कहा कि हम डिसआर्म करेंगे हमास को। किसके साथ मिलकर डिसआर्म करेंगे? तल अवीव के साथ मिलकर आप डिसआर्म करेंगे? उनके साथ मिलकर आप कोऑर्डिनेशन करेंगे जिन्होंने अभी नस्लकुशी की है? नेतन्याहू के साथ आप मुज़ाकरात करेंगे? आपकी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट करेगी कि गजा को किस तरह से कंट्रोल करना है? किधर ये आपने बहस की है? किधर आपने पार्लियामान को या मीडिया को बताया कि आपने ऑफर किया है, जो हमें पता चलता है मार्को रूबियो के मुंह से कि आपने ऑफर किया? इधर पार्लियामेंट में किसी शख्स को नहीं पता, मीडिया में किसी शख्स को नहीं पता, दानिश्वरों में किसी को नहीं पता। मार्को रूबियो हमें बता रहा है कि हमने कमिट किया है कि हम इजराइल के साथ मिलकर वहां पे ऑक्यूपेशन, जो कि ऑक्यूपेशन भी है, नस्लकुशी भी है, जेनोसाइड है, उसमें हम किरदार अदा करेंगे। तीसरा, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी। आप सिक्योरिटी पॉलिसी, दुनिया में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक अदारा बनाता है जिन्होंने लड़ना होता है। सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। उसके अंदर आपको लोगों के जो हार्ट्स एंड माइंड्स है वो भी विन ओवर करने होते हैं। इनका एक ही हर चीज का हल है कि आप उड़ा दो। पख्तूनख्वा में मसला है,
फौज कशी करो, बलोचिस्तान में मसला है फौज कशी करो, पंजाब में अब इन्होंने शुरू कर दिया लोग के घरों में जाना। तो कहने का मतलब यह है कि सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर भी खुल के बहस होनी पड़ेगी कि क्या वाकई हमें ऑपरेशंस की जरूरत है या सारी डॉलरी जंगें हैं। मैं अपनी बात का बस इख्तिताम करता हूं। मेरा ख्याल है कि इम्तियाज साहब ने भी और समीना साहिबा ने भी बहुत अच्छी बात की कि हमें लोगों तक जाना होगा। ये लड़ाई चंद लोगों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है, आम आवाम की लड़ाई है। हमारा मुस्तकबिल बेचा जा रहा है वॉशिंगटन के अंदर, हमारा मुस्तकबिल बेचा जा रहा है पिंडी के अंदर, और इसका जो फैसला होना है हमारे मुस्तकबिल का वो इन दो पार्टनर्स के दरमियान नहीं होना चाहिए, वो पाकिस्तान की सड़कों पे होना चाहिए। और अवाम तैयार है, अगर हम लाहेमल बनाएं तो मेरे ख्याल अगले चंद माह में बहुत बेहतर नतीजे आ सकते हैं और हकीकी सालमियत जो पाकिस्तान की है उसको भी बचाया जा सकता है, और वो सिर्फ जमहूरियत के साथ ही मंसूब है। बहुत बहुत शुक्रिया।